नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वजीर आजम की तकरीर आपने सुनी जिसमें बहुत अहम पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, मगर मेन बात जो कि उनकी अब तक सामने आई है वो ये है कि इतवार को मेरे खिलाफ वोट होगा, आप इन लोगों की शक्लें पहचान लें और इनको आपने अब छोड़ना नहीं है। जो एक मुख्तसर बात जो उनके सामने ये, मेरे साथ जनाब फहद हुसैन साहब हैं, जनाब इरशाद भट्टी साहब हैं, मेमल सरफराज साहिबा हैं, थोड़ी देर में मजहर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले फहद साहब आपके पास आती हूँ। आपने खिताब सुना, बड़ी खतरनाक बात की है जो आखिर में प्राइम मिनिस्टर ने की है, इंसाइटमेंट वाली। देखिए, मेरे ख्याल में आसमा, ये हम एक बड़े ही नाजुक मोड़ पे इस टाइम खड़े हुए हैं और जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि संडे को फैसला होने जा रहा है, जो फैसला हो रहा है वो एक आईनी प्रोसीजर के थ्रू हो रहा है, एक आईनी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं हो रही और उसमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि नंबर्स गेम कहाँ पे है, ये भी क्लियर हो गया है। अब हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है, ये एक्चुअली डिफाइनिंग मोमेंट है। हमने ये देखना है कि हम उस डिफाइनिंग मोमेंट को किस तरह लेकर आगे चलेंगे। या तो हम अगर उस प्रोसेस को पूरा करें और जो आइन में लिखा हुआ है उस पर हम पूरा उतर कर और उसका जो भी आउटकम है उसको एक्सेप्ट करें। दूसरा ये है कि हम उसको रेजिस्ट करें और मजीद जो है वो एक जंगो जदल की एक माहौल बनाए। मुझे थोड़ा सा एक खदशा सा ये हो रहा है कि जिस तरीके से अभी हमने जो बातें सुनी वजीर आजम की, वो उससे जो है वो मजीद इश्ताल ना आए, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। सब मुल्क में माहौल वाकई में सब बहुत ज्यादा कशीदगी बहुत ज्यादा है और हमें दर्जा हरारत को कम करने की जरूरत है। इन हालात में जो अभी हमने सुना खिताब, मुझे बस खदशा ये है कि बस मेरी दुआ ये है कि खैर वाफियत से ये आईनी प्रोसेस पूरा हो। ये और आजाद खारजा पॉलिसी की भट्टी साहब उन्होंने बात की है, लेटर की बात की है और उन्होंने कहा है कि आजाद खारजा पॉलिसी की वजह से उनके खिलाफ अदम एतमाद आई है। अदम एतमाद आपको लगता है कोई बैरूनी साजिश होगी, क्योंकि नंबर यहाँ पे है, एलाइज उनके हटे हैं, क्या लगता है आपको? अच्छा, ये तो अभी डिक्लेयर होना बाकी है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मौलाना साहब कहते हैं कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट है, मिसाल के तौर पर। मौलाना साहब ने कभी कोई सबूत पेश किया? नहीं, उनको जब भी उन्होंने कहा लोगों ने उनकी पजीराई नहीं। मैं वैसे कह रहा हूं, मैं सियासत की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उसके पीछे चल पड़े। साद रफीक, पूरी मुस्लिम लीग ने और इन सारों ने कहा था इमरान खान एक बार की साजिश है और इन पर हमारे पे साजिश के तहत बैन अल-अक़वामी साजिश मुसल्लत की गई। सियासत यहाँ आके इमरान खान साहब जब कह रहे हैं अब ये डिक्लेयर होना बाकी है, यानी ये जो खत है, मुरासला है, हमारे सफीर का है, मीटिंग्स वहां हुई, सफारतकारों को बुलाया, फाइन सारा कुछ किया, इसका एंड रिजल्ट निकलना बाकी है। लेकिन इमरान खान साहब एक मुकदमा कायम कर रहे हैं, नैरेटिव कायम कर रहे हैं, बयानियां कायम कर रहे हैं, और वो बयानियां क्या है कि मैं बैन अल-अक़वामी साजिश का शिकार हूं। हाँ। और क्यों साजिश का शिकार हूं? क्योंकि मैंने मगरब से, अमेरिका से, उनसे हट के, हाँ। मैंने इंटरव्यू में कहा एब्सोल्युटली नॉट। मैंने यूरोप को हम तुम्हारे गुलाम हैं। मैं उस वक्त चला गया रशिया जब यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया खड़ी थी और वो रशिया कहलाता था, तो ये नैरेटिव की बयानियां वो बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन जो खत है, वो जो मरासला है, वो जो हमारे सफीर की असेसमेंट कर लें, मरासला कर लें, कुछ भी कर लें, वो क्या उसका एक अंग्रेजी में क्या नाम उन्होंने रखा हुआ है, डिमाश। हाँ, तो वो जो है वो और उसका केबल थी तो उसका उन्होंने काबीना में दिया, आवाज नहीं जाएगी, काबीना में जाएगी दी और काबीना में सुना है, चंद वज़रा आबदीदा भी हो गए। इमरान खान साहब नहीं, इमरान खान साहब खुद भी आबदीदा, वो जो तकरीर करते करते जब कहा कि साजिश हो रही है, तो नहीं, मुझे तो शेरी मजारी का ही पता है, वो जो उस वक्त नवाज शरीफ के वक्त आबदीदा हुई, इसमें नाम नहीं आए सामने। लेकिन इसका पता चलना चाहिए, एंड रिजल्ट कोई अल्लाह करे कि ये सामने आए कि ये है चीज। अच्छा, मैं इस पे मैमल से एक पॉइंट ले लूं, फिर मैंने ये जो अमेरिका रूस पे उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। मैमल, ये बात पता चलनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, लेकिन इतवार को जब फैसला होना है, आपने लोगों के चेहरे देख लेने हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो नैरेटिव है ना कि ये सारे गद्दार हैं और सिर्फ जो पीटीआई का देंगे, हुकूमत का साथ देंगे, सिर्फ वही जो है मुहब्बे वतन है, ये नैरेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम पहले भी इस तरह के नैरेटिव जब होते हैं, ये पेट्रियटिज्म के सर्टिफिकेट्स किसी को भी देने नहीं जाती होनी चाहिए। इस तरह की जब चीजें होती हैं, ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी के बहुत पोलराइजेशन और बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस बढ़ाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जो बातें हैं वो करनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि हमारे कहने से थोड़ी कोई रुकते हैं, वो बातें कह देते हैं। लेकिन बात वही है कि ये गद्दारी के सर्टिफिकेट या ये आइंदा नस्लें आपको माफ
माफ नहीं करेंगी, और फिर एक पूरी की पूरी चीज एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बना देना, मतलब कि क्या हमारे मुल्क, हमारे इदारे, हमारे सियासतदान, क्या वो किसी फॉरेन नौकरी कर इस हुकूमत के पीछे इस तरह से पड़े? इस तरह का नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए, बहुत डेंजरस भी और गैर जिम्मेदार भी है। फाद साहब, ये जो बात उन्होंने की कि अमेरिका का नाम उनके मुंह से गलती से निकल गया, उन्होंने कहा कि अमेरिका के एम्बेसडर में जो हमारे एम्बेसडर हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा हो मैं तो नाम नहीं लेना चाहता था। आपको क्या लगता है? आई मीन, एक तो लाइव बराह रास्त खिताब था, ये नाम इंटेंशनल था, अनइंटेंशनल था, नुकसान क्या होगा? देखिए, मैं तो जो मुझे नजर आया वो तो इंटेंशनल नहीं था, वो तो उन्होंने खुद भी एक तरीके से जो उनका रिएक्शन था कि वो गलती से हो गया। लेकिन देखिए, लाइव ब्रॉडकास्ट का यही इशू होता है। लाइव या तो जितना मैंने देखा है ना, जब इस लेवल पे लीडरशिप के लेवल पे जब अगर इस तरह का एक इंपॉर्टेंट एड्रेस हो रहा हो सारी दुनिया में, तो उसकी दो ही चीजें होती है, या तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको एक एक लफ्ज को देखा जाता है, क्योंकि जो मुल्क का वजीर आजम या सदर बोल रहा है उसका एक एक लफ्ज का इम्पैक्ट होता है हर चीज पे। और अगर वो रिकॉर्डेड नहीं है और लाइव होता है तो फिर वो आसमा स्क्रिप्टेड होता है और टेलीप्रॉम्प्टर पे होता है। ये दो ही तरीके हैं। तीसरा तरीका जो कि आज हमने देखा वो इसलिए नहीं होता कि इस तरह का मामला ना हो। अब अगर ये गलती थी, दोनों, यानी मैं तो उस कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाऊंगा कि गलती नहीं थी, जो लगा, और देखिए ये आफ्टर ऑल ये किसी से भी हो सकती है गलती, मेरे राव से भी लाइव में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इस तरह की गलती इस लेवल पे, इस जहां पे स्टेक्स इतने हाई हों और आपकी खारजा पॉलिसी का जो है वो एक इशू हो, ये गलतियां फिर इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। डिप्लोमेसी ऑलरेडी आप देखें कि जो यूरोपीय, जब ये खाकों वाला मामला चला था तो वहां उनके डिप्लोमेट्स यहाँ पे सेफ नहीं थे। और देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस से मेरी मुराद, मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि जी को बड़ा मुझे नहीं पता बस उसमें मरासले में एग्जैक्टली क्या है, लेकिन देखिए हमारा जब ये एक स्टेटेड पॉलिसी है कि हमने सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, तो डिप्लोमेसी में तो हर हमारा मेन है ये कि जी हमने ताल्लुकात को बेहतर करना है या कम से कम खराब नहीं करना। सही बात है। इस तरह के मामलात से अगर आपका एक एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है तो फिर हमें फायदा तो नहीं हो रहा। अब ये जो अनइंटेंशनली नाम निकला उनका, कि उन्होंने कहा कि मैं जो है वो नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन नाम निकल गया मेरे मुंह से, आपको क्या लगता है ये डिप्लोमेटिक, खास करके प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे जब लोग बैठते हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है ये पाकिस्तान के ताल्लुकात? इतनी सीरियस क्यों है आप? अच्छा, नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हजरत ईसा का जिक्र कुरान में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जापान और जर्मनी की सरहदें, और वो जो टैगोर का इकबाल और इकबाल का वो जो मीर का एक वो शेर, वो और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि कोलमपुर जाना चाहिए। नहीं, गलती होगी, नहीं जाना चाहिए। अर्तुगरुल का ड्रामा दिखा दिया था और सऊदी अरब पैसे लेके चले गए थे। तो ये एक इसको हम गलती मैं तो गलती कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर। दूसरी बात है, अब इसमें कोई रह गई है गुंजाइश, वजीर आजम को तो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तो फिर ऐसे वजीर आजम को मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, क्यों नहीं किया? फिर क्या उनके ओहदे की ये वो नहीं है कि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बात करें? इमरान खान नहीं ऐसे, आप उनको लाइक करें डिसलाइक करें, यही स्ट्रेंथ है, यही वीकनेस है ही ऐसे। बस आप क्या कहा जा सकता? मैं तो वाकई कुछ नहीं कह सकती। नहीं कुछ बात दुरुस्त है आपकी कि अब आप लाइक और डिसलाइक करें, डिसलाइक करें, हाँ। खमियाजा भुगतना पड़े ना भुगतना पड़े, गलती है नहीं गलती, यही इमरान खान है, यही है। तो हमें आगे भी ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, अगर वो प्राइम मिनिस्टर रहते भी हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि वो फॉरेन पॉलिसी वो ऐसे लेके चले। नहीं, इमरान खान ऐसे ही है। उनका जब दिल चाहता है वो अमेरिका और सऊदी अरब की सुलह कराने निकल जाते हैं, जब दिल चाहता है ईरान सऊदी अरब की कुट्टी खत्म कराने चले जाते हैं, जब चल जाता है एर्दोगान के साथ खड़े होकर इंडिया की इतनी तारीफ कर दी, जब उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर दी, मोदी जीतेगा कश्मीर आजाद हो जाएगा, उसके बाद मोदी के खिलाफ, तो वो इमरान खान है ही ऐसे, स्ट्रेंथ ही ऐसी। तो इसलिए दूसरी जज्बात माइक नहीं पकड़ना, नहीं, ये मेरे कायद ने चूंकि एक सुन्नत रखी थी ना, वो जलसे में दो पकड़े हुए थे,
تو ہمارے تو ایک ہی ہے، جذبات پہ آگے. دوسری بات ہے، اس کو اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا، امریکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے انہوں نے ایک تردید بھی جاری کر چکے ہیں، اس کے باوجود اور دوسری بات ہے کہ نہیں، آج سلامتی کونسل نے اس کو یہ تو مانا، خط کو تو مانا کہ خط ہے، اس میں یہ لینگویج ہے، لیکن ہمارے سفیر نے لکھا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے سفراء کو بلا کے ان سے یہ باتیں کرتے ہیں. مان لیا لیکن اس میں 2-3 چیزیں تو ہیں نا. نمبر 1 چیز ہے کہ طریقہ عدم اعتماد تو مینشن ہے نا. نمبر 1 کہ عدم اعتماد آئے گی تو دیکھا جائے گا کہ کیا اس سے ایک مہینہ پہلے سے ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی کہ طریقہ عدم اعتماد آ رہی ہے؟ نہیں، امریکن اب دیکھیے، جب تک اصل کانٹینٹ نہیں آئے گا فہد صاحب، ہم کیسے مفروضوں پہ بات کریں؟ اصل کانٹینٹ ابھی تک پرائم منسٹر نے شیئر نہیں کیا، یہ وہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. پھر آپ دوسری طرف چلیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک جو کہ کہاں پہ کابینہ میں ہو گیا، سینئر صحافیوں کو انہوں نے متن بتایا، وہ دکھایا نہیں، دکھانا بھی نہیں چاہیے. وہ ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ آپ نہیں اس طرح کر سکتے. نمبر 3 نیشنل سیکیورٹی، وہ پارلیمانی سلامتی جو کمیٹی ہے، اس میں وہ جو سیاسی پارٹی کمیٹی، اس میں سیاسی کمیٹی، اب تو یہ ہمیں پوچھنا پڑے گا آرمی چیف سے، ان کو بھی دکھایا گیا. اور اب آگے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ ہے. 3-4 چیزیں تو ہیں نا. نمبر 1 یہ تو سارے مانتے ہیں. میں پرائم منسٹر ہوں فہد صاحب، اگر آپ نہیں، لیکن میری بات مکمل کر. فہد صاحب کو اللہ بنائے پرائم منسٹر، اور آپ کو بھی بنائے. میمل بھی ناراض ہو جائے گی. سیاسی کمیٹی، اب تو یہ ہمیں پوچھنا پڑے گا آرمی چیف سے، ان کو بھی دکھایا گیا. اور اب آگے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ ہے. 3-4 چیزیں تو ہیں نا. نمبر 1 یہ تو سارے مانتے ہیں. میں پرائم منسٹر ہوں فہد صاحب، اگر آپ نہیں، لیکن میری بات مکمل کر. فہد صاحب کو اللہ بنائے پرائم منسٹر، اور آپ کو بھی بنائے. میمل بھی ناراض ہو جائے گی. نہیں، میمل اور میں نے میمل کو عادت ہوگی. اچھا، میرا اور میمل کا میچ پڑے گا پنجاب میں بزدار کی جگہ، آپ دونوں بن جاؤ پرائم منسٹر. اچھا، ایشو بیسک کیا ہے کہ 3 چیزیں تو ہیں نا. کہ نمبر 1 چیزیں کہ وہ ملے، اب امریکی حکام نے ہمارے سفارتکاروں بلا کے ملے، پہلی بار ملے. نمبر 2 ہے کہ وہ نہیں، تاریخ میں کبھی نہیں ملے. نہیں، عمران خان کوئی تاریخ 74 سال کے وزرائے اعظم کی بات کر رہی ہوں میں. خالی اگر کسی وزیر اعظم نے نہیں بتایا آپ کو، یا اس میں اتنی نہیں محب وطن نہیں تھا بقول عمران خان، یا وہ کھڑا نہیں ہوا، تو اب اس میں کیا ہے؟ اچھا سن لینا، ملے نا. نمبر 2 اس میں طریقہ عدم اعتماد ہے نا، کہ اگر طریقہ عدم اعتماد ناکام ہوگی تو عمران خان تو ہم بڑے نتائج خراب ہوں گے. وہ ہے جو پرائم منسٹر بتا رہے ہیں، اسی پہ بات کر رہا ہوں نا، ورنہ میں نے تو خط نہیں لکھا. تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اچھا، آپ فرض کر لیں، میں فرض کر رہا ہوں. مفروضوں پہ کیسے ہم بات دو گے؟ ایک سیکنڈ میں پوری پاکستان آپ ادھر ہی ہے نا ابھی. آپ اچھا، یہ ملے. اچھا، میں عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو، ناکام ہو گئی تو، اور عدم اعتماد کے بعد دیکھیں گے ملک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں. تو یہ تو جو 3 اگرے ہیں، تو 3 مگرے ہیں. اس لیے تو سر، اب ہم اس پہ جو بھٹی صاحب نے بھی کہا، جو پرائم منسٹر کی بات سنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پورا 4 5 6 7 دن سے نیریٹو اگر مگر تو پہ چل رہا ہے، اور ہمیں پرائم منسٹر کو آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا چاہیے کہ جو ان کے ہاتھ میں پرزہ ہے وہ بالکل درست ہے. یہ ایسے ہی ہے کیا ڈپلومیسی اس پہ چلتی ہے سر؟ دیکھیے، اب یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جتنی بھی بحث ہو رہی ہے یہ صرف مفروضوں پہ ہو رہی ہے. اور مفروضہ کیا ہے کہ جی اس میں جو کچھ ہمیں تھوڑا بہت بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ کس نے بتایا ہے؟ وہ وزیر اعظم صاحب نے خود تھوڑا ذکر کیا. مختلف وزراء مختلف اوقات پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ کسی کے پاس سامنے نہیں آ رہی. دیکھیے، یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ پاکستان کے سفیر کا ایک مراسلہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، کسی نے ڈائریکٹلی نہیں لکھا ہمیں. اب اس میں کہاں تک چیزیں جو ہیں وہ ایک نارمل ڈپلومیٹک پریکٹس ہے، کہاں تک اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. پہلی بات، وہ میں اور آپ اور بھٹی صاحب فیصلہ نہیں کر سکتے، صرف وہی کر سکتا ہے جس نے دیکھا ہو. نمبر 1. نمبر 2، اگر اس میں کچھ ہے بھی صحیح ایسی چیز، اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ سفارتی چینلز کے تھرو ہونا چاہیے یا وہ پبلک کے تھرو ہونا چاہیے؟ یہ دوسری چیز ہے، کیونکہ جہاں پہ آپ کے انٹر اسٹیٹ ریلیشنز ہیں وہاں پہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو جان کے خراب نہیں کرنا، انلیس اس خرابی سے آپ کو کوئی فائدہ. اچھا فیصل صاحب، ایک سیکنڈ کے لیے میرے ساتھ شہری رحمان صاحبہ بھی ہیں، میمل ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا شاہی صاحبہ، السلام علیکم، کہ شاہی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ابھی پرائم منسٹر کو آپ نے سنا اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرف نام انہوں نے غلطی سے لے لیا، امریکہ لے لیا، اب تو نکل گیا. اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے ڈپلومیٹکلی، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کی تقریر سے آپ نے اخذ کیا کیا بحیثیت اپوزیشن رہنما؟
جی ایک تو انہوں نے جو نام لیا ہے یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی واضح نقل ہے اور اس پر ضرور بہت گہرے اور دوررس اثرات ہوں گے امریکہ کے ساتھ جو رشتہ ہے. آپ ایک طرف آپ نے لوگوں کو غلامی یعنی کہ مغرب کے خلاف غلامی کا کے درس دیا کہ آپ جاگ اٹھیں اور اپنی ساتھ کو سمجھیں, اپنی تشخص کو سمجھیں, اپنی مسلم اور پاکستانیت کو جگائیں اور کسی سے کچھ نہ سنیں. تو یہ تو سب کا ایک خواب ہی ہوتا ہے, ہر نسل کا, ہر قوم کا, ہر خوددار انسان کا ایک فطری خواب ہوتا ہے کہ ہم سب سے پاورفل ملک ہوں دنیا میں اور کسی کی ہمیں تو سننی نہیں پڑے. لیکن آپ ماشاءاللہ اس ملک کا قرضہ 70 سال کا ایک طرف اور اپنا ایک طرف 3.5 سال کا آپ ڈبل کر کے جا رہے ہیں 70 سال کے قرضے کو, اور پاکستان کو مقبوض اور جواب سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور ایک دوسری طرف آپ سینہ ٹھوک رہے ہیں اور ایک 7 مارچ کا جو کیبل ہے, جو ٹیلی گرام ہے, اس کو اپنی ذات سے مشروط کر کے, اپنی کسی بھی ساکھ سے مشروط کر کے ایک نیشنل سیکورٹی ایشو بنا رہے ہیں. ہاں وہ بالکل الگ بات ہے کہ وہ جو اس میں کانٹینٹس ہیں انہوں نے ملک کے ساتھ شیئر نہیں کیے, انہوں نے ایک جلسے میں ادھر ادھر ویو کیا, جیب میں ڈالا. بھائی یہ نیشنل سیکورٹی اجلاس پہلے کرنا تھا, منطقی اور سینسیبل فیصلے پہلے کرنے تھے جو پاکستان کی مفاد کا کوئی دفاع کرتا ہو. لیکن شہری جی آپ لوگ کو قومی سلامتی کمیٹی میں انہوں نے بلایا, اپوزیشن کو نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ اب تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں. آئی ایم سوری, وہ قومی سلامتی کمیٹی کیسی جس کا نوٹس آپ کو 1 گھنٹہ پہلے تک ملا نہ ہو, وہ قومی سلامتی کمیٹی کیسی جس پر اسد کیسر جیسے کمپلیٹلی آئین شکن اسپیکر کی سربراہی ہو, جس میں پرائم منسٹر خود تو آ نہیں رہے ہیں. کمال کرتے ہیں. یہ اجلاس اگر ان کو بلانا تھا تو پارلیمانی پروسیس سے ذریعے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بیچ میں تو نہیں بلانا تھا. جب آج ووٹنگ ہو رہی ہے وہ ہمیں توقع تھی کہ آج ووٹنگ ہوگی ایز پر ریکوزیشن اینڈ ریزولوشن, اور ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو خط ہمارا 7 مارچ سے آئے گا ہم اس کو 31. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا اس کو چیئر پرائم منسٹر نے نہیں کرنا تھا, اس کو پرائم منسٹر نے چیئر نہیں پہلے بلاتے, آپ پہلے بلاتے, پرائم منسٹر اس میں حاضر ہوتے, آپ 3 ہفتے پہلے بلاتے, آپ کہتے کہ یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے, ہم سب سنتے, پاکستان کی ساکھ ہم سب کو بہت پیاری ہے, اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتی. اس طرح کی اگر کوئی بات ہوئی ہو تو اس کا نوٹس دیا جاتا اور کوئی منطقی اور بہر حاصل انجام اور راستہ ہم ایک مل بیٹھ کے کریٹ کرتے. ایسے تھوڑی کہ آپ کہہ دیں کہ جب میں گر رہا ہوں تو آپ سینہ ٹھوکیں اور کہیں سب سے کہ تم لوگ سب اٹھ کھڑے ہو, جاگ اٹھو نوجوان. کیا بات ہے جی؟ آپ خود بھی رہی ہیں سفیر پاکستان کے امریکہ میں, آپ کے پاس بھی ایسے مواقع آئے تو آپ کیسے کمیونیکیٹ کرتی تھیں اور کیسے آپ کی فارن پالیسی؟ بہت آپ نے اہم سوال پوچھا ہے آسما. ہم تو بہت مشکل وقت میں سفیر تھی, جہاں شمسی ایئر بیس بند ہوا تھا, اسامہ بن لادن کا ایشو ہوا تھا, ملنا تھا وہ ایبٹ آباد میں, اس کے بعد سلالہ والا انسیڈنٹ ہوا تھا. ہم نے 7 مہینے ان کی ساری کارگو ٹرکس بند کرا دی تھی. تو آنکھ میں آنکھ تک وہاں لگا کے دیکھنا مشکل کام ہے, لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے. ہم نے ویزاز روک دیے تھے, سب کچھ کر دیے تھے. تو ہم نے آ کے یہاں الیکشن کے لیے اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہو یا خارجہ پالیسی ہو, یہ بڑے حساس معاملے ہوتے ہیں. ان میں آپ فارن پالیسی جب ملاتے ہیں, جب آپ بالکل ایکسٹریم پہ ہو, آپ کا ملک کسی ایسی جگہ پہنچ کھڑا ہو جہاں خدا نہ خواستہ آپ جنگ کے زمرے میں ہو یا کچھ. انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کہ ان کو امریکہ ان سے ناراض ہو گئی اور یہ اپنے قومی اثاثے بنائے ہیں, کوئی آپ نے سب سے خرچ کیے ہیں ان کو اور آپ ان سے اور مقروض ہوئے ہیں. اب کیا لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں جی تشدد کی طرف, اور یہ بہت ڈینجرس طرز ہے.
قومی سلامتی کے حوالے سے تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ یہ 3 ہفتے پہلے سارے اجلاس بلا لینی چاہیے تھے. ہم سب نوٹس لیتے اور ہاں ہم سب ایک مضبوط فورن پالیسی میں بیٹھ کر ملک کے مفاد کے مطابق بناتے. اس طرح تو کوئی نہیں تھا. اپنے آپ NRO کے ساتھ اس کو مضبوط کر رہے ہیں. سوری، یہ مجھے بہت افسوس ہوا دیکھ کے مجھے. جی بہت بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ، یہ بہت آپ نے اہم بات کی. میں میمل سے بھی ایک دفعہ پوچھ لوں. میمل کو ضرور شامل کرنا. نہیں میمل کو ضرور اس لیے کہ امپورٹنٹ ہے وہ. میں کوئکلی یہ چیز میمل، ہاں لیکن میمل یہ بات جو انہوں نے کر دی کہ میں آزاد خارجہ پالیسی صرف لے کے آ رہا ہوں، باقی سب لوگ جو ہیں وہ تو انہوں نے ریفرنس دیے کہ فلانا جو ہے وہ مودی کے ساتھ بات کرتا تھا، فلانا جو ہے وہ اس نے باب وومل ان کی کتاب کا بھی ذکر کر دیا زردائی صاحب کے حوالے سے. تو اس کا مطلب تو یہ لینا چاہیے کہ صرف اور صرف جو آزاد خارجہ پالیسی ہے وہ صرف عمران خان صاحب لائیں گے، باقی سب جو ہے وہ غدار ہے خدا نخواستہ. بالکل آسما، دیکھیے نا، ویسے تو خیر میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے چاہا تھا، تو بھٹی صاحب نے بھی جس طرح ذکر کیا کہ مودی کے الیکشن سے پہلے وہی کہتے تھے کہ اگر وہ آ جائے تو پھر جو ہے آگے یعنی کہ پیس پروسیس کی طرف پاکستان اور بھارت جا سکتے ہیں. تو یہ بھی شاید کوئی پھر اگر کانگریس یا باقی الزام لگانا شروع کر دے کہ پاکستان کی کوئی سازش تھی کہ مودی ادھر انڈیا کے اندر آ گیا. پھر دوسری چیز غداری والی تو میں نے پہلے بھی بات کی کہ بہت ہی یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے کسی کے اوپر بھی اس طرح کی بات لگانا. اصل بات آسما ہے کیا، انہیں یہ نظر آ گیا کہ ان کے پاس نمبرز نہیں رہے، اور وہ نمبرز ابھی ان کے منرف اراکین کے بغیر ہی جو ہیں وہ اپوزیشن کے نمبرز پورے ہو گئے. انہیں یہ پتا چل گیا کہ سنڈے کو موسٹ لائکلی ان کے جب ووٹنگ ہوگی تو ان کی حکومت نہیں رہے گی. تو یہ اس وجہ سے جو وہ ساری باقی چیزیں، وہ یہ نہیں بات کر رہے کہ اس نہج تک ہم آئے کیوں، اس نہج تک یہ سارے ایلائز بھی کیوں آئے یا اپوزیشن بھی کیوں آئی. ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی کی انہوں نے بات نہیں کی، یہ بات نہیں کی کہ گورننس نہیں صحیح تھی، یہ بات نہیں کی کہ معیشت نہیں صحیح طرح سے چل سکی تھی، یہ بات نہیں کی کہ انہوں نے ریفارمز کے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے، دعوے نہیں پورے ہوئے. بہت ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے اس نہج کے اوپر آ کر یہ سب کچھ جو معاملات ہوئے. اس سب کو اب بیرونی سازش کر کے کہ میری کیونکہ ایک آزاد خارجہ پالیسی تھی تو یہ اس کا رزلٹ ہے، یہ بھی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. آپ اس طرح پوری پولیٹیکل کلاس کو آپ ڈیمونائز نہیں کر سکتے. بالکل، اور یہ کیا ہے بھٹی صاحب، مطلب 172 لوگ وہ پورے نہیں کر سکے اور وہ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے چہرے دیکھ لیں. اصل کام تو پارلیمان کے اندر تھا، ان کو وہ کرنا تھا. 172 لوگ اپنے ساتھ کھڑے کرنے تھے، ایلائز کو ساتھ کھڑا کرنا تھا. کھڑے کرنے تھے، پورے نہیں کر سکے. ابھی تو طے ہونا باقی ہے. تو سر وہ تو شو ہو گیا کل، کیسے طے ہو؟ آج 174 لوگ تھے اپوزیشن کے ساتھ اسمبلی میں. اچھا اسمبلی کی بات کر رہی ہوں، اس کے باہر تو اس وقت ہو رہا ہے. یہ مان لیا 201 کے قریب یعنی 196 آج فلور آف دا ہاؤس 174. میں کہہ رہا ہوں کہ 178 ہوں گے، لیکن آج عدم ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے نا، وہ تو سنڈے کو ہے نا. چلے سنڈے کو ہم کہہ دیتے ہیں اس طرح اگر پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ساری حکومت اگر پہ چلے ہم اگر پہ چلے جاتے ہیں. آپ کیوں مفروضے پہ بات کر رہی ہیں؟ اگر وہ ہار جاتے ہیں تو یہ جو انسائٹمنٹ انہوں نے کی ہے، نہیں اس کا جواب کیا ہے؟ 3-4 چیزیں میں تو بالکل کیئرفل ہونا چاہیے، اور وزیر اعظم صاحب کو تو بالکل ہونی. نمبر 1 کہ اب وقت آ گیا کہ ہمیں وہ مسلمان اور کافر کی فیکٹریاں بند کرنی چاہیے کہ تو کافر تھے میں مسلمان تھے تو کافر. نمبر 2 محب وطن اور غدار کی فیکٹریاں بند کرنی چاہیے. سارے محب وطن ہیں. جب اگر کوئی میرے حوالے سے آپ ایسے ثبوت لے آئیں کہ یہ دیکھو یہ کرتا رہتا ہے، پھر اس قوم پہ اور اس ادارے پہ یا کسی عدالت پہ ہے کہ مجھے کیا کہتی ہے. تو لیکن سارے میں تو کہتا ہوں جتنا عمران خان محب وطن ہے اتنا نواز شریف بھی محب وطن، اتنا زرداری صاحب بھی محب وطن، اتنا بلاول بھی محب وطن ہے، اتنی مریم محب وطن، سب محب وطن ہے. یہ تو سائڈ پہ رکھیں. تیسرا کہ اپنے ورکرز کو کہنا کہ یس میں اس حق میں ہوں، اس حق میں نہیں ہوں کہ یعنی کوئی تشدد مار کٹائی یا وہ، اس حق میں ہوں کہ لوٹا کریسی ختم ہونی چاہیے. الائز آپ نے عمران خان صاحب کو یاد ہونا چاہیے کہ جب 2018 میں اسی طرح آواز چلی ہوئی تھی، جہاں بلاول کھڑے ہوتے ہیں، یہاں عمران خان کھڑے ہوتے تھے، جہاں زرداری صاحب، جہاں مولانا صاحب اور یہ بیٹھے ہوئے، اس طرح لمبا یہی اتنا لمبا سٹیج تھا. جب جنوبی معاذ کے خسرو بختیار آئے تو اور مفرل ڈالی جا رہے ہیں تو وہ ہوا بدلی. تو لوٹا کریسی مکنی چاہیے نمبر 1. نمبر 2 یہ جو اب عمران خان صاحب کو گریسفلی اور ڈگنیٹی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے. آپ کا یہ مائنڈ ہے کہ آپ کے خلاف سازش پھر بھی کھڑے ہو کے اب آپ نے، اللہ نے آپ کو اس سے بڑا کیا موقع دیا. 3.5 سال آپ جائیں گے الیکشن میں اور قوم کو، اگر قوم نے کہا کہ یس ہم آپ سے مطمئن ہیں تو ووٹ دے دیں گے، اور اگر کہیں گے نہیں دی
अभी आप मुतमईन तो बाहर चले, लेकिन अब डिग्निटी इज्जत के साथ आप एक और बिल्कुल सही भाई, ये फेयर इनफ, ये जो बात अभी भट्टी साहब ने की, और दूसरी उन्होंने रशिया के दौरे की बात की है। इसका मतलब है कि उस खत में, अब फिर हम अगर पे बात कर रहे हैं, उस खत में ये लिखा है, फिर उन्होंने कहा कि यहीं पे सबकी मुशावरत हुई, अकेले मुझे कहा गया। व्हाट डज इट मीन सर? देखिए, बड़ा मुश्किल है कहना आसमा, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। हमें ये मालूम है कि वो विजिट जो है वो उसके ऊपर मुशावरत तो हुई थी। हाँ। और मेरी तो इस पे ये पोजीशन है, जो मैंने इस पे लिखा भी है, कि मेरे ख्याल में वो विजिट पे उन पे जाना ठीक था। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये भी हुआ है कि उसके बाद, विजिट के बाद, हमने जो हमारी सफारत मैंने लिखा, हमने उसको ठीक हैंडल किया है या नहीं किया। मैंने कहा था कि ये गलत मौके पे सही काम करने पहुंच बिल्कुल, जो कि पहले से स्केड्यूल्ड था, तो बिल्कुल था। नहीं, मैं हक में नहीं था। लेकिन उसमें बहरहाल जो भी हुआ, अब हमने ये देखना है कि अब हमने उसका करना क्या है। अगर उस विजिट से या विजिट के बाद हमारे ताल्लुकात जो हैं उनमें कशीदगी आ रही है, तो हमारा काम है कि उनको किसी तरीके से बेहतर करना। क्योंकि ये जब हुकूमत ये कहती है कि हमने किसी से लड़ाई नहीं करनी या हमने सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आसमा, आप मेरे से बेहतर जानती हैं कि सफारतकारी में बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होता। आप तो तरीके से काम करते हैं, तरीके से बात करते हैं, और डिप्लोमेसी है ही ये कि आप कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ यही तरीका, यही प्रोफेशनल्स होते हैं। तो बहरहाल अब ये जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में इसका अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो यही है कि देखिए, संडे को जो कुछ होने जा रहा है, उसमें ये जो अभी भट्टी साहब ने बात की, मैं उसको थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूं। ये इस वक्त हमारी जमहूरियत के लिए आसमा इम्पोर्टेंट है। दोनों तरफ से जो भी बयानात आ रहे हैं वो अलग। पहली बात, क्या हम बिल्कुल पीसफुली, अमन अमान से इस प्रोसेस को आगे चला सकते हैं मंतकी अंजाम तक। दूसरा, जो भी आइन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। और तीसरा, उनको पूरा करते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि जी हमने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मुकम्मल कर एक चेंज हम ले आए हैं डेमोक्रेटिकली। ये अगर हम 3 काम कर लें, उसके बाद आपने इलेक्शन कैंपेन में जाना है, जो मर्जी करें। ये बिल्कुल ये सही बात है। पहली दफा ये हो रहा है बैमल के एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका इख्तियार किया गया है। कोई मतलब देखिए ना, धरना नहीं दिया गया, लॉन्ग मार्च, ठीक है, वो गलत है, लॉन्ग मार्चेस भी गलत है। आज आप गाएंगी, रोक सको तो रोक लो, तब दिल्ली आइए। मैं क्यों कहूंगी? अच्छा, ठीक मैं क्यों गाऊंगी? तो मेमल, क्या आपको लगता है कि ये ना खेलेंगे ना खेलने देंगे वाली पॉलिसी है जो प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त इख्तियार की है? क्योंकि जो वो बात कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स वो जानते हैं कि वो ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं। क्या नतीजा निकल सकता है इसका? देखिए, ये जो अगर तसादुम वाली चीज और इस तरह सारे हमने देखा भी है, आप वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे, किस किस्म की आ रही थी कि जो इस तरह अगर कोई एलाइज छोड़ते हैं या कोई और है तो उनके साथ किस किस्म की वो कर रहे हैं लोग, उनको जिस तरीके से उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है आसमा कि एक्चुअली पार्लियामेंट की जो लड़ाई है ना, वो पार्लियामेंट के अंदर ही होनी चाहिए। बात ये है, ये एक सियासी लड़ाई है। ये एक अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको किसी, जिस तरह आपने कहा, किसी गैर आईनी तरीके से किसी साजिश के तहत नहीं निकाला जा रहा, एक वोट पूरे करने थे। वोट हुकूमत का भी काम था कि वो अपने पूरे करते। अगर जिस तरह अगर की बातें जिस तरह भट्टी साहब ने की, क्योंकि जाहिर बात है इतवार के दिन ही यह फैसला होगा कि कितने वोट पड़ते हैं, कितने नहीं पड़ते हुकूमत को और दूसरी तरफ अपोजिशन को। लेकिन अगर वोट हुकूमत ना पूरी कर सकी, तो फिर तो ये हुकूमत की अपना भी है कि उनको भी सोचना चाहिए कि क्या वजह थी कि हमारे लोगों ने हमारा साथ छोड़ा या हमारे एलाइज ने हमारा साथ छोड़ा, क्या वजह थी? क्या ये इंट्रोस्पेक्शन होनी जरूरी नहीं? क्या सिर्फ और सिर्फ पहले जिस तरह जब भी इस हुकूमत को हमने देखा पिछले 3.5 साल में कि मईशत का भी इसलिए बेड़ा गर्क है क्योंकि पिछली हुकूमतें बुरी थी, कोई भी चीज होती है वो सब कुछ पिछली हुकूमतों पर डाल दिया जाता है। इस तरह फॉरेन साजिश के ऊपर डाल दिया जाएगा अगर ये चीज होगी, तो ये नहीं करना चाहिए। कुछ थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। कुछ खुद भी सोचे कि कोई गलतियां तो नहीं हुई। हमने जो 3 साल के अंदर 4 फाइनेंस मिनिस्टर लगाए, हमने जो सबसे बड़े सूबे का वजीर आला उस्मान बुज़ार, और हमने जब स्टेट बैंक IMF को दिया, जब हमने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी उनके हाथ पकड़ा दी, जब हमने IMF को पूरा मुल्क दे दिया, तो ये तो सवाल तो ये पूछने वाले थे इस वक्त जो कि हम हुब्बुल वतनी की बात कर रहे हैं। नहीं, ये पूरी डिबेट डाइवर्ट कर देना बड़ी कामयाबी के साथ। बहुत, ये तो माने कि मीडिया बिल्कुल नैरेटिव बनाने में उनका कोई सानी नहीं है PTI का। बिल्कुल सही बात है। ये तो इस पे मैंने वैसे बात करनी है और मैंने फहद साहब से भी बात करनी है और भट्टी साहब से भी। एक छोटी सी, मगर मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक में चाय मैं आपके लिए मंगवाती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जरूर बात करेंगे कि मीडिया का जो किरदार और जिस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आज टेलीविजन की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। भट्टी साहब, अब जो नैरेटिव की बात हो रही थी, मीडिया नैरेटिव की, अब देखिए ना, सच्ची बात है कि ये टैलेंट तो सिर्फ पीटीआई के पास है कि पिछले 15 दिनों से, जब से बल्कि तहरीक अदम एतमाद आई है, लोग महंगाई भूल गए हैं। आटे की कीमत कितनी बढ़ गई, घी का 1 किलो का जो थैला है वो कितना बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। वैसे मैं लेने गई थी कल, तो मुझे पता है। तो इसलिए वो लोग भूल गए ये बात, वो यही स्क्रीन के साथ बैठे हुए हैं कि साजिश हो गई है पाकिस्तान के खिलाफ। तो नैरेटिव तो बनाना आता है मीडिया के लिए। अच्छा, नहीं, एक ये तो है कि इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन एक और भी इसका दुख भरा एंगल है कि मिसाल के तौर पे कि हमारा अभी तहरीक अदम-ए-एतमाद से सबसे पहले सबसे बड़ा मसला क्या था? महंगाई। सीरियसली लुटे गए, चढ़ गए, साडा बिजली दा बिल, साडा टेलीफोन दा बिल, यूटिलिटी स्टोर ते चीज़ां कोई नहीं, बाजार सानू कोई नहीं, सच्ची बजट बनाना मुश्किल हो। आवाम भी भूल गए, अपोजिशन भी भूल गई, हुकूमत तो कंफर्टेबल जोन में चली गई ना। उनको तो ये अगर अदम-ए-एतमाद ना होती तो उनके लिए तो ये सबसे आइडियल सिचुएशन थी। सही बात कि वो गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। तो एक और इसलिए तो मैं कहता हूं कि हुकूमत, अपोजिशन, किसी का बिलीव मी कोई कंसर्न नहीं है महंगाई से, बेरोजगारी से, गुर्बत से, अवाम से। ना ये जमहूरी लोग हैं, इन सारे में एक, मैं तो हर बंदे से, आज आपसे भी, आप छोटी बहनों, आप पूछना चाहता हूँ कि कोई मुझे एक बता दें इस मुल्क में कोई जमहूरी सियासतदान है जो असूल, मंतक और इखलाकियात पे खड़ा है। नहीं, उसके ऊपर मेरे पास बहुत सी दलीलें हैं मौजूद। मतलब उस पर एक और डिबेट हो जाएगी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। वैसे लेकिन नहीं, पाकिस्तान की तारीख में मादरे से लेके अभी इस वक्त भी बहुत अच्छे। क्या रजा रबानी को आप सियासतदान नहीं मानते? नहीं, सियासत नहीं, आप दूसरी तरफ से, वो बहुत अच्छे सियासतदान है। मेरी उनकी मेरी नजर में बहुत इज्जत है, काबिल एहतराम है। लेकिन रजा रबानी सब देखें क्यों खड़े हैं जरदारी साहब? नहीं, तो जरदारी साहब ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। जो किया तो बहुत से और लोगों ने भी किया। नहीं, छोड़ दे, सबने किया, सब बुरे। मैं सिर्फ देखिए, जो करप्शन के इल्जामात हैं वो क्या उधर से वो रो रहे हैं सेनेट में। बट सब एक सवाल है, वो हमारे ये जो मिलिट्री अदालतें हैं, ये बड़ी जायज है, साथ ही वोट आउट भी कर। बिल्कुल सही, गलत बात है, लेकिन ये पाकिस्तान में होता है। मैं ये कह रही हूँ क्या इमरान खान साहब ऐसे नहीं है? कल तक वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, पहले खिलाफ थे, फिर साथ हुए, अभी फिर खिलाफ। लोगों को कह रहे हैं कि यार ये जरदारी साहब बहुत बुरे हैं, ये नवाज शरीफ बहुत बुरे हैं, मैं अच्छा हूं। निकल गई है। मैं ये किसी को मेरी कोई जुबान से निकला है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अलावा या इमरान खान के अलावा मैंने कहा है कोई एक मुझे इस मुल्क का सियासतदान बता दे जो असूल, मंतर, इखलाकियात पकड़। किसी दिन रजा रबानी साहब बोले हो सिंध की गुर्बत पे, कभी भी बोले हो थर में मरते बच्चों पे, कभी भी बोले हो लड़काना के एड्स ज्यादा होने पे, कभी भी कराची मक्खी ज्यादा होने पे बोले हो। तो यही बिलावल, कभी वो खड़े हुए हों कि यार ये बिलावल को किस वजह से आपने शरीक चेयरमैन बना दिया? सिर्फ बेनजीर भुट्टो नहीं, कभी खड़े हुए, वो होता है जमहूरियत भाई, कोई प्रोसेस से गुजरता है। बेनजीर भुट्टो भी एक प्रोसेस से आई, एक प्रोसेस। आपने आते ही एक बच्चे को बना दी पार्टी समाज। कभी वो खड़े हों कि आप भाई जरदारी साहब, कभी आप फूंक से बलोचिस्तान हुकूमत गिरा देते हैं, केपी में आपके नहीं, जरदारी साहब ने कहा, एक नुमाइंदा भी नहीं, जरदारी साहब ने कहा, पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा, जरदारी साहब ने खुद बयान दिया कि मैंने फूंक से बलोचिस्तान हुकूमत गिरा दी। हाँ, पहले। हाँ, और दूसरा, केपीके में आपके बंदे थोड़े एमपी है, आप कहां से 2 सेनेटर बनवा लिए आपने? यूसुफ रजा गिलानी की संदूकड़ी से वोट क्यों ज्यादा निकला? बिल्कुल सही बात है। नहीं, कभी आपने उनका नाम सुने, उसलिए खान साहब को लोगों ने वोट किए, क्यों? फिर आप उधर चले गए। क्यों वोट किए? क्योंकि वो लोटा क्रेसी नहीं करेंगे। अभी 6 लोटे भी उन्होंने पंजाब में लिए कि नहीं लिए ना पंजाब असेंबली के। आगे सवाल करें, मैं अभी बता। अच्छा, अभी एक बैक आप सुन रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, हसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बास साहब, वो बात कर रहे थे और अपना जो एक नैरेटिव या जवाब जो था प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद वो दे रहे थे। मैमल हमारे साथ मौजूद हैं। मैमल, आपके पास आऊं, अगर दोबारा मीडिया नैरेटिव की बात करें, और क्या आपको लगता है ये प्राइम मिनिस्टर का आखिरी खिताब था और उन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपने लोगों तक छोड़ा है, अपनी जस्टिफिकेशन भी दी है और ये भी बताया है कि अब आपसे मुलाकात जो है वो इलेक्शंस में होगी? नहीं, देखिए असल बात यह है कि हम हमेशा ये कहते थे कि वज़ीर आज़म साहब ने पीटीआई ने जो एक चीज की है वो ये कि जो ए पॉलिटिकल यूथ या गैर सियासी जिसको हम कहते हैं ना, नौजवानों को, वो उनको सियासत का उन्होंने शऊर भी दिया, शौक भी दिया, और लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस भी की, क्योंकि जिस तरीके से पोलराइजेशन फैलाई गई है,
जिस किस्म का एक मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव फैलाया गया है, जिस तरह से सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनते हैं उन जर्नलिस्ट के खिलाफ जो इनके क्रिटिकल है, या जिस तरीके से पीका के कानून लाना चाहते थे कि जो आजाद मीडिया उसका गला घोंटा जाए, तो मेरे ख्याल में ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि यूथ को अगर किसी सही तरीके से उनको अगर सियासी शऊर देना था, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हमारी तो पॉपुलेशन आप देखें कि कितनी ज्यादा जो है वो मेजॉरिटी अंडर 30 है, तो उस पॉपुलेशन को आपने इस तरीके से जब किया तो ये पोलराइजेशन इंटॉलरेंस बढ़ी। और आज भी आपने जिस तरह की स्पीच की उसके अंदर भी आप जिस तरह के गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे थे, इससे आप क्या मैसेज यूथ को भी देना चाह रहे हैं, हमारे लोगों को आप देखिए मुनाफरत होती है, सही बात, कि जिस तरीके से ये इंतशार होता है जो आप इस तरह से सोसाइटी फैला रहे हैं, आप माने कि क्या वजह है, आप सोचें कि क्या वजह है कि आपकी हुकूमत के साथ जो है वो क्या प्रॉब्लम्स हुई, उसके ऊपर सोचें, ना कि ये कि आपकी सब कुछ आलमी साजिश मेरे खिलाफ। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा मैं ख्याल है कि जी मैमल, ओके, बहुत शुक्रिया मैमल, आई एम सॉरी टाइम खत्म हो गया नाजरीन, लेकिन हमारी ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन है ये चलती रहेगी आज टेलीविजन की, प्राइम मिनिस्टर के खिताब के बाद और अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग तक, और उसके बाद भी जाहिर है अगर वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हट जाते हैं, उनके खिलाफ कामयाब हो जाती है तहरीक अदम एतमाद, तो जाहिर है कि फिर लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन होगा, नए प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। आप आज टीवी से जुड़े रहें, देखते रहें, ताजा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।